ना ना हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मो जोड़ी मोर यूट्यूब चैनल आज भर ब्लॉग को आपण मान स्वागत फ्रेंड्स चैनल तो जो न्यू ब्लॉग स्टार्ट करबे ब्लॉग टी कौन होइछ आपण मान तो निश्चय देखिले जानिबे तो चलन तो जो ब्लॉग टी स्टार्ट करबा ओ देखो जो आउटे ये देले भी दीप दीरा को एठी उठे देकी सटी उठे निकाले आ नहीं दीप एठी ठाकुर पूजा बुझे बोलेंगे केतना होछु 200 टका देला अनुतार होय पानी ए बाल्टी रु न बले पानी आनी लाडी बारु गा दे देला से तांकर तो केई नथिले এই দানা পানি বা আছিল পকে দন পকে রে हां काटी जाइए से दिक्की जरा थिला छोआ छोई सब पूरा 15 मिनिट आज खाया पिया हो क्या एक रात बात हम लोग को आलो तो मत देखो और वीडियो को दे ये गुड्डू बाखा बाखी कथा तातो पैसा हम लक्ष्मी ठाकुर दादा जाते हो गए ए और फाटी हाथ दे की रही जी जति कोई बुझती कथा सिखी बोले पे याद दे जा आनी भला चट्टा आनिबो सेवा चट्टा देखंतु बिन्नी बे मुहरे लगे जंती केते प्रकार मिसे की कौन कौन लगे जा ठीक कहूना लगे चुका कौन हळदी कच्चा क्षीर गोलाप जल इस करंट बळेला मिछ कहू जे करंट बळेला जी करंट वाला कौन लगे छु हळदी कच्चा क्षीर एलोवेरा गोलाप जल आउ जो अरुआ चाउल चूना आउ ए जो विटामिन कैप्सूल और हळदी काहे लगे छु मोर चिन्ह लेबे जीव चिन्ह लेबी माने आ सफा हो सफा ने सफा ने बर भल मिले आ ये कौन लगे जी मुहर कहूची साठी कौन लगे जी मुहर सब कहूची हळदी आउ कौन लगे जी हळदी टाणी जानथिला कहला जानथिला पद कहला हां ओटे चंदन चंदन हां आ ये तार करंट पड़े छु बोली लाइट मारछु देखंतु अब समस्ते बाहरी गले बिनी कौन धरिची देखंतु पन्नी की कौन पशि जा भीतर कौन हम आगु देखेमी अभी तो देखनु चांदमणि आम वर्षा पानी बोतल धरिची आउ मामा लेबे तांको बाड़ी रे बसिकी लंका चोरी करूचंती माले बायगण अछि बाबा रे बायगण एटा कंचा लंगा ने बायगण से कंचा लंगा नहीं के आसियो ना कोड करिया प्लांट को जाई थंदु प्लांट को जाई पानु एथि पई कारण मो जे चाबी नहीं कि बाहर को टिके पळै जाइचंदी से हम बाड़ी रेडी हबो कौन हबो आगो को आपण माने देखिबे तो बायगण टी शॉर्ट पइला बोली बिन्नी एठी बायगण चोरी करूचंदी ओहो तो जोर उस एठी कंचा लगा हिची एटा का गछ तमन ए अन्ना बे आम गछ बोली भी मु जाननी एटा मार रे हां बस लो
ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଏଇଠି ଶୁଣ ଏଇଟା ତମ ଗଛ ସେ ନେଇଗଲେ ବାଇଗଣ ଜରୁରୀ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ପଚି ଯାଇଛୁ ଆଜି ମା ଆସୁ ମା ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବ ଖାଚୁଲ ବାର୍ଥଡେ ତମ ବାଟରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଲେ ଏଇ ମାମାଲି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ହଁ ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ହଁ ଫୁକା ବାହାରିକି ନାହିଁ ଠିକ ନାହିଁ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ବା ଆସିଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଓହୋ ଏଠି ଖରା ପଡ଼ୁଥିଲା ଟିକେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ହେଲା ଛାଇ ଜାଗା ଏଇଠି ଏବେ କ'ଣ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ କାଇଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହେଲା ବା ବିନି ହେ ବିନି ରାଗିଗଲେ ଆଜି ସେ ରାଗିଲେ ତ ମାନ କଥା ନହେଲେ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଯିବେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହବାକୁ ଜାଣି ଆଉ इधर हसी अच्छी गल ए पानी पीला ए आगुआ पानी पी दउची बाड़ 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 ओहो वर्षा तुम घर लंका गुंड आणु जा हाय वर्षा जा तुम घर लंका गुंड नहीं जा वर्षा ए गले घर को लंका गुंड फर्स्ट धुआ हम टोटाल सब धु केवल पियाज छाड़ी ना सब धु फटा फटा सब धुई आमर ये कइया गछ होइछि किंतु एठी टिके कम खट्टा हुए कारण ए गछटा बहुत अतिरिक्त मीठा कइया गछ सेति पुक लागि जाय खट्टा आमे किछि पाउनु पियाज गड़ी गला ए गोटे बड़ पाला हुआ तो से चांदी देख थलिया कौन अच्छे भल थलिया से लास्ट बढ़िया बढ़िया गीत बाजू ना अरे से अनलु सेटा नुह छप्पा आनिकी बाडरे पकेंती अंजलि मैडम पाल नहीं जाऊँ घर सप आनी पाइलेनी एक्चुअली घर सप आनी किसी असुविधा नहीं बाड़ी पका दर्श ना थलिया नहीं आ ये आमर गुटिए बोली गाँव रे भणजा आमे तार सब माउसी तू टे कह चांदिया चांदिया कौन आज कौन पर एमती सब आयोजन है देखो वर्षा जाइए कौन नहीं कि आसले देखो कौन देख 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 हाथ में लंका गुंड जगह पाइलनी अपन हाथ में लंका गुंड नहीं जाउछ संध्या बस सान कौन तो मनु मन टी कौच ना चलीगला उकुणी देखा फीस्ट कर फीस्ट खाई सारू चांदिया घर चांदिया घर 4टा पिया जानी हाँ बिनी बो लगे गचर बैगण बाहर कौन वर्षा नहीं जाने तो बैगण नहीं जा हनौ वर्षा गला हिना पगति कि लंका बेतु थिलु कहला आलो तुम ना कहला आलो तुम काकुड़ी अछि कहला काकुड़ी कोन करे कहला खाइमु कहला एबे खाइ गइलो एकादर पळै आसला टमाटो किंतु शॉर्ट पड़ो माने भुसी दे गइलो खाड़ी गइलो आ देखे कि खाउ दे ओने पाटी रो टिकरी परे दे बहुत तरकारी एना तरकारी हितिक आसले मामाली काटुची काटिया से जानी बाखा बाकी चांदिया बइची पुत्र पुत्र अनाउडे अनु बई अनु कौन जी सानो बई सानो कहीं बई पुत्र बसी मोबाइल देखुंती मामाल दे बसी काटुंती बिंदे बही हीरो जत भी चिंती बाबू अनु को बैगण कटा हो साइज कटा देखु बैगण आ पियाज बैगण प्याज टमाटो खटा लंका लुण
ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ବି, ଜିରା ଲୁଣ। ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଇଏ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଜଲଜିରା ବି ଜିରା এইটা জিরা গুণ্ড হ্যাঁ এইটা হলো জিরা এইটা জিরা গুণ্ড নୁହଁ লঙ্কা গুଣ୍ଡ ବୁଧିଆ ବି ବୋଧେ ଆସୁନି ବୁଧିଆ ଜମା ମାସେ ହେଲା ଏଇଠି ମାସେ ତାଙ୍କ ଦି ଜଣ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଚାଲିଛି ମୋ ସାନର ଆଉ ଚାନ୍ଦି ଆଇର ଇଏ ଆମ ପୁତ୍ର ହବ ପଇସା ପଠେଇଲେ ଆଗ ଭଲି ସେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କେତେ ହଜାର? ତ ଚେହେରାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁତ୍ର ପାନ ହେଲେ କୋଉଠି ଆଜି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆଇମ ଦେବ କହିବ ଆମେ ତାଟିଆ ନେଇକି ଆସିଛି ଫିଷ୍ଟ ଖାଇବ ବୋଲି ଉକୁଣି ମରା ଏ ବର୍ଷା ଟିକେ ଧୀରେ ବର୍ଷା ପାଟ ନାଳ ଉଡ଼ି ପଇଲା ଏ ମାନି ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଇମିଡିଏଟଲି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କର ତମ ବାଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବୁ ଫିଷ୍ଟ ହଁ ଜଲ୍ଦି କର ଠିକ୍ ଅଛି ଯା ଟିକେ କରିବ କ'ଣ କହିଲେ କହିଲା ଡାଟା ଅନଲାଇନ୍ରେ ରହି ହେବନି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆ ହଁ କୋଉ ବୁଧେ ଆଉ ହଁ ବେ ତୁ ଜମା ଖାଉନୁ କି ବେ ଭାତ ଭାତ ଦେଖିଲୁ ମାନେ ବାଡ଼ିର ଖାଉଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ପଖାଳ ଭାତ ସାନ ଚାରିଟା କରି ବଇଛି ଖାଇବା ବୋଲି ওই আম্মু ঠিক কাটি ধরে খাই ଦେଖିଲୁ ଆର ମୁର ଆର ମାମାକେ ଦେଲା সাইড পকে যাndo তা টাকা পকে খাইয়া ଖାଇଲାଣି ଥାଉ খাই দু হউজি খাইয়া লাগি আম্বো 12 ବର୍ଷ ନ ଖାଇଲା ହଉଛି ମାନେ ସବି ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମତେ କୋଡ଼ି କୋଡ଼ି ସାନ ବସିଥିଲା ହେଲେ ନଉନି ମାମାଲି ତଳେ ଏତେ ପକେଇ ଉଳୁଳୁ ଦେଇଦେଲା ସେଠି ଜାଗା ଟିକେ ହେଲାନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଏଠି ଆସିଲୁ ଖାଇମୁ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନ ପିଢ଼ାଟା ନେଇଛୁ ବସି ଖାଇବା ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲ ଖାଇବା ଗୋଟେ ଦିଅ ରେ ମାଗିକି ଖାଇଲା ଉକୁଣ ଦେଖୁଛି ସାନ ମୁଣ୍ଡର ସାନ କେତେ ଉକୁଣ ମୁଣ୍ଡର ଅଛି କେତେ ଅନୁମାନିଆ କେତେ ହବ ଅନେଇ ହଳ ତୁ କେତେଟା ଆଣିଲୁଣି 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଥିଲି 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆହା ଆଣିଲି ନା ଖାଲି ନିଖି ଡାଗରା ଗଜି ନା କେତେ ଜୋର ଫୁଟୁଛି ବେଶୀ ଭାବୁଛି ସେ ତାଳୁଟା ବି ଫୁଟେଇ ପକଉଛି ଜୋର ଦେଖ ଦେଖାଉଛି ଉକୁଣ ଦେଖାଯାଉ ନା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖା ତ ହଉନି ତାଳୁ ଖାଲି ଖାଇ এইগুলো গেলে 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 তুই টানিছিলি ধরো 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 ওই 10-15 টাকা নেবো আনছি এদিকে বিক্রি করছি গাই আসিনি আসিনি তো বাছুরিকে তুলে আনিদেলি সে তাহলে ঢাଳି দেলা এই বিন্দিরা বাছুরিকে পিয়ে দଉଛି ବାଛୁରୀ ସେବା କରୁଛି ସେ କରେ ସେ ଏଇ ବାଛୁଲ ଉକୁଣି ଦେଖିଲାଣି ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଭଲ ପାଏ ବେଳୁରୁ ଦେଇଦେବ
ଗାଈଟା ଆସିନି ବୋଲି ଭାରି ଚିନ୍ତା ବିନିର। ଗାଈ ତ ଆସିଥିଲେ ଧୁଇ ପକେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ। କେତେ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ପବନ। ବର୍ଷା କେତେଥର ଆଇଲା କେତେଥର ଗଲା ଗୋଟେ ଠୁପ ବର୍ଷା ଆଇଲା ନା ବା ମାଛି କୋନ ବିଶ୍ୱାସ ଖବର ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ଉକୁଣ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ହଁ ବହୁତ ଉକୁଣ୍ଡେ ତା ମୁଣ୍ଡର ନିଖି ଯେତିକି ଡାଗର ଯେତିକି ଗଜି ହେତି କୋଉଠି ଦେ କଣ ତୁ କୋଉ ନା ଦେଖିବି ଦିନେ ବା କହିବନି ହଳିଟା ହରିବ ନାଇଁ ବିନି ନେଲା ନା କିଆଁ କ'ଣ ମତେ କହିଲାନି फ्रेंड्स वीडियोटी तो आपने देखिले आपको मोर वीडियोटी केमती लगी आपने मत निश्चय कमेंट करेंगे और जो मैंने मो वीडियोटी देखते से लाइक शेयर कमेंट निश्चय करूँ और जो मैंने मो चैनल को नुआ आसते सब्सक्राइब कर दिखाँ पाखे बेल आइकन घंटे प्रेस कर दिंतु जहाँद्वारा मो न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँची तो वीडियोटी एंड कर नमस्कार जय जगन्नाथ।